So it's my great pleasure to introduce Hugo Blanco. Sí. Sí, bueno. El fallecido escritor Eduardo Galeano señaló Hugo Blanco nació 2 veces. The late Uruguayan writer Eduardo Galeano wrote in one of his books that Hugo Blanco was born twice. Una en 1934 y la segunda vez cuando tenía 10 años. The first time was in 1934 and the second time was when I was 10 years old. Y se enteró que el hacendado Bartolomé Paz había marcado con una marca de hierro candente en la nalga de un campesino. When I found out that the landowner Bartolomé Paz had labeled one of his workers, one of his farmers, with hot iron with his initials on the buttocks of the Bueno, y él señala, esa marca marcó a Hugo para siempre. And that marked me for life, or that's what Galeano said. Y bueno, verdaderamente es así, porque desde esa edad yo me decidí a luchar en la vida contra cualquier injusticia. And it did, because since that moment I decided in life to dedicate my life to struggling against injustice. Tengo que aclarar que los europeos al ir a América llevaron vacas y caballos. So these habits of labeling was used with animals that the Europeans had left behind, with cows and Y horses. acostumbraban poner sus iniciales con hierro candente en los cuerpos de los animales. And so they used to label the animals with hot iron in these ways. Y eso mismo hizo Bartolomé Paz con un campesino indígena. So this was a very symbolic act, of course, to label a worker like this. Bueno, en el colegio también tuvimos huelgas escolares para votar a un director. Then my life as an activist continued through school strikes during secondary school. Luego de terminar mis estudios secundarios viajé a Argentina a estudiar agronomía. Upon leaving school, I went to Argentina to study agronomy. Pero yo pensé después, cuando sea agrónomo, yo voy a ser hacendado o voy a servir a cualquier hacendado. But I realized that if I was going to be an agronomer, I would end up working for a landowner or being a landowner myself. Y como no me gustó esa perspectiva, abandoné los estudios y me metí a la fábrica a trabajar. So, as I didn't fancy any of those things, I abandoned my studies and went into a factory to work. Bueno, militaba en un partido trotskista en Argentina. And I joined the Trotskyist party in Argentina. Y los compañeros me dijeron que regresara al Perú para reorganizar el proceso en el Perú. And the comrades told me to go back to Peru to organize Trotskyism in Peru. Y estuve militando en Chile, pero digo en el Perú, en Lima, y en eso vino Nixon, que era vicepresidente de Estados Unidos, a visitar Perú. So I was living in Lima at the time, working in a factory, but then Nixon, as the then vice president of the US, was coming on a state visit to Lima. Respondimos con una lucha muy fuerte, de tal modo que que estuvimos perseguidos y yo tuve que huir al Cusco, que es mi tierra. We answered with very strong protests, which made them persecute a lot of us. So I had to flee to Cusco, which is my Como land. había aprendido que el proletariado es la vanguardia, me fui a la Federación de Trabajadores del Cusco. Since I had learned that it was workers about the vanguard of the struggle, I went to the Workers' Federation of Cusco. Pero ahí vi que no era una federación obrera, sino artesanal, porque no había fábricas en el Cusco. But it was there were basically no workers in Cusco because there were no factories in Cusco, so it wasn't. Y vi que la vanguardia eran los sindicatos campesinos de la ceja de selva,
que es la convención. So I saw that the real vanguard of the struggle were the farmers, the campesinos, the indigenous from an area outside of Cusco called La Convención, which is called the eyebrow of the jungle, so kind of semi-tropical area. Entonces me fui a la convención a luchar. So I went there to struggle with them. Y ahí los campesinos tenían que enfrentar a los latifundistas. So there the campesinos had to struggle against the landowners. Los latifundistas eran herederos de los españoles. The landowners were heirs of the Spanish, Que obligaban a los indígenas a trabajar gratuitamente en sus tierras. who forced the indigenous to work the lands without much pay. Cuando los hijos de los españoles hicieron la llamada Revolución Peruana, Revolución de la Independencia, solamente el nombre cambió. The independence revolution that was carried out in the 19th century by the children of the Spanish only changed the name of our masters. Y los hacendados decían, sí, el campesino que tiene que trabajar en mis cultivos por el pedazo de tierra que cultiva para él. Con pago del pedazo de tierra que cultiva para él, por eso tiene que trabajar gratuitamente en los cultivos de la hacienda. So the farmers would get a piece of land that was theirs, but in order to pay for that land, they had to work most days of the week for the landowners on his land. Los sindicatos campesinos formamos una federación. So the farmers' unions, there we built up a federation. Y nos negamos a trabajar para los hacendados. And we refused to work on the landowners' land. La policía, como siempre, está al servicio de los poderosos. Entonces la policía nos perseguía. As the police are always on the side of the powerful, they persecuted us, Defendiendo a los hacendados. defending the landowners. Entonces nosotros tuvimos que practicar la autodefensa para defendernos del ataque policial. So we realized that we had to organize self-defense to defend ourselves against the attacks from the En police. esa lucha de autodefensa murieron 3 policías. In those struggles, self-defense struggles, 3 police died. Y por eso comenzaron a perseguirme y luego me encarcelaron. And that's why they started persecuting me and more heavily, and in the end they imprisoned me. La policía uniformada me perseguía para matarme. The uniformed police persecuted me in order to kill me. Pero hay rivalidad de la policía de investigaciones que la policía secreta. But there's rivalry between them and the secret police, the secret services. Y como la policía uniformada tenía orden de agarrarme muerto, la policía secreta, por molestar a los otros, tenía orden de agarrarme vivo, porque sabía que iba a hablar más de ellos, más de la policía uniformada. Since there's a lot of rivalry between the normal police and the secret police wanted to take me alive so that I would slag off the Entonces, uniformed police. por eso es que estoy vivo, porque me capturó la policía de investigación. And that's why I'm alive, because I was lucky enough to be captured by the secret services. Bueno, hubo una audiencia, pero la audiencia, el jurado eran oficiales de la policía uniformada. There was a trial, but in the trial the jury was made up by police. Entonces, cuando entré a la sala de audiencias, yo dije, en esta sala los únicos criminales que hay son los que están sentados como jurados. So when I came into the court, I said, in this hall, the only criminals are the people sitting in the jury. Y no solo son criminales, sino también cobardes. And not only are they criminals, but they are also cowards. Porque no se atreven ellos a ir a combatirnos a nosotros. Mandan a los cholitos como nosotros para que nos matemos entre cholitos. Cholito es el término despectivo para indio.
So I said that they were cowards because they were the officers and they did not dare to come and kill us themselves. But they sent the indigenous lower police, I suppose, so that in between indigenous or cholos, which is a derogatory term for indigenous, Hay una to kill each fotografía other. de esa audiencia en que dos policías estaban agarrándome y adelante está un oficial. There's a famous photo from there with two policemen holding my arm and one of their superior standing on the other side. Cuando el oficial está ahí me dice, ya oiga, siéntese. Pero cuando el oficial se retira me decían los jueces, grítales más subito a estos desgraciados, diles otro meterlo a muerte. So when the official is there, the police tell me to sit down, but as soon as he leaves they tell me, shout at them again, shout, land or death. Mi abogado me indicó que uno de los oficiales había pedido la pena de muerte para mí. My lawyer told me that one of the officials had asked for the death sentence for me. Entonces cuando me dijeron, ¿tiene algo más que agregar? Yo dije sí. So when they asked me if I had anything to add, I said yes. Si los cambios sociales que han habido en la convención merecen la pena de muerte, estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero que sea el que dispare con su propia mano, que no manche con mi sangre las manos de los guardias civiles ni de los guardias republicanos. So my last words was that if the social changes that have been carried out in La Convención are worthy of the death sentence, then I'll happily take it. But I want it to be him that is the one to fire the gun, so that he shouldn't be soiling the hands with my blood of any one of my indigenous brothers. Según la ley, esa audiencia debía haberse realizado en el Cusco, porque en el Cusco fueron los acontecimientos. Legally, this trial should have been held in Cusco because that's where these things took place. Pero ilegalmente mandaron por el sur a la parte más sureña que hay del Perú, a Tacna, para que ahí sea la audiencia. But illegally, they held it in Tacna, in south of Peru, with sort of a town full of a city of traders rather than of farmers. La reforma agraria que nosotros habíamos hecho en la convención se reflejó en otras partes del Perú, donde la gente también dejó de trabajar para los hacendados. The land reform that we had carried out in La Convención en Lares was then repeated when I was imprisoned with uprisings happening around the country. La burguesía de Lima estaba preocupada de que la rebelión del campo pasara a la ciudad. So the bourgeoisie in Lima were worried about that the rebellions in the countryside would spread to the cities. Y sabían que nunca el Parlamento iba a dar una ley de reforma agraria, puesto que el Parlamento estaba lleno de latifundistas. But they knew that Parliament would never pass a land reform because the Parliament was full of landowners. Entonces, por eso la burguesía impulsó el golpe de Velasco Alvarado. So that's why the bourgeoisie influenced the coup of Velasco Alvarado. Que fue el que ya pagándoles a algunos en efectivo, a otros a crédito, disolvió las haciendas latifundistas. So he did carry out the land reform, paying off many landowners across the country, but basically ridding the country of the landowning class. Habíamos 3 presos políticos. Pero les convenció a los otros 2 presos políticos para que le ayudaran a impulsar la reforma agraria. There were 3 of us in prison, and he managed to convince the other 2 to join his land reform. A mí también vinieron a ofrecerme, tú estás sentenciado a 25 años, pero si tú trabajas con el gobierno sales mañana mismo,
They came to me and said, you're sentenced to 25 years in prison, but if you agree to work with the government on the land reform, you can come out of jail tomorrow. Yo no acepté porque no voy a hacer la reforma agraria según el mandato de un jefe militar. I didn't accept because I didn't want to help carry out the land reform on the mandate of a military general. Yo respeto la reforma agraria si es hecha por la Asamblea Campesina. I would respect land reforms that are made and decided by indigenous Entonces, al día del assemblies. gobierno le dije, no, ya me he acostumbrado a vivir preso, voy a seguir preso mejor. So to the man who came to see me, I said, no, it's all right, I'm used to it in here now, so I'll just stay in jail for now. Pero para dar libertad a los otros dos presos tenía que dar amnistía general. Entonces con amnistía nos liberó a los tres. But it wasn't a very good look to let the others two go and leave me in there, so they had to give amnesty to all of them. Pero como yo no había querido servir para su reforma agraria, me prohibió salir de Lima para que no fuera al campo a hablar con el campesinado. But so he released me, but prohibited me from leaving Lima, so that I couldn't go to the countryside to talk to the farmers. Pero pues no conforme con eso me deportó, But he wasn't happy with that, so he deported me. lo cual está prohibido porque a un peruano no pueden deportarle del Perú. Por último, si tienen que fusilarlo, lo fusilan, pero deportar nunca se deporta a un peruano, se deporta a extranjeros. Which is obviously illegal to deport a Peruvian from Peru. You can kill Peruvians, but you can't deport them. Bueno, me fui a México, de México para quedar cerca al Perú. Fui a la Argentina, en Argentina se dieron cuenta de que yo estaba yendo a hacer política y por eso me encarcelaron. So from Peru, I was deported to Mexico. From Mexico, going closer to Peru, I went to Argentina, where I lived previously, and as the authorities figured out that I was there, they captured me. Y hay, después mis compañeros de Argentina tramitaron para que me diera libertad. Ellos dijeron, cuando encuentre un país que lo reciba, le damos libertad. So the Argentinian government said that when we find a country that will have you, we'll let you go. Ellos me dijeron, bueno, mis compañeros averiguaron y me dijeron, Suecia te puede aceptar. My comrade said that Sweden will have you, Pero yo no quería salir del continente, por eso les hace. but I didn't want to leave the continent, so I said that I declined. Bueno, en eso Allende ganó en las elecciones de Chile y acepté la libertad y me fui a Chile. And then Allende was in power in Chile, so I was able to go to Chile, so they let me out. Ahí estuve participando, pero en eso sucedió el golpe de Pinochet. There I was politically active, but then happened Pinochet's military coup. Y ahí, bueno, teníamos un compañero sueco, entonces le dije, llama a tu embajada. Llamó a su embajada y le dijo que yo necesitaba asilo. Entonces vino el embajador, me llevó y como no podía recibir asilados salvo chilenos, no recibía extranjeros, entonces ahí me hizo que me afeitara, que me pusiera anteojos, que me pusiera frac, corbata, camisa blanca, corbata negra, y me sacó una foto y me dio credencial Hans Blum, consejero de la embajada sueca. Entonces salí como consejero de la embajada sueca. So then what happened was that I had a Swedish comrade there. There was no, by this point, no country in Latin America would have me. So it was a Swedish comrade who called the Swedish ambassador, who came to get me. They weren't allowed to take any non-Chileans out for asylum, so he dressed me up, suited me up for one of the very few times in his life, and combed my hair, shaved me, and took a picture and gave me an identity card with saying Hans Blum, as consulate for the Swedish embassy.
Ya, después pude regresar al Perú y fui candidato a la Asamblea Constituyente. So then later I was able to return to Peru, and 5 years later I was a candidate for the Constituent Assembly in Peru to write a new constitution. Y había un programa de televisión oficial donde invitaban a los candidatos de los distintos partidos para que dijeran qué iban a hacer en la Asamblea Constituyente. So, as part of this, we were kind of allowed a type of party political broadcast ahead of the elections on TV. A mí me llamaron, pero para que hable en ese programa, pero había el gobierno había dado un paquetazo se llama a una violenta alza de los precios de primera necesidad. So, with my slot for this party political broadcast, I decided to dedicate it to against increase in prices, type of hyperinflation, of certain products that the government had. Y la Confederación de Trabajadores del Perú había amenazado con una huelga para protestar contra ese paquetazo. And the unions had threatened with a general strike against these price rises. Entonces, al ir a la televisión, porque estaba invitado para decir cuál era mi programa que iba a hacer en la Asamblea Constituyente, dije que hay un asunto más importante que es el paquetazo que ha dado el gobierno y la Confederación de Trabajadores del Perú ha amenazado con una huelga. Y es importante que todos nosotros hagamos que esa huelga sea exitosa. So, with my broadcast, I used it, rather than talking about my political program, I used it to support the general strike. Como el espíritu, como la invitación gubernamental no era para hablar contra el gobierno, sino para hacer propaganda, me deportaron del Perú. Since I wasn't meant to use this to critique the government, but to talk about my own political program, they deported me again from Peru. Pero así deportado que estuve, fui el constituyente que más votos sacó, entonces tuvieron que regresarme. But even though I was deported, I was the candidate who got the most vote in those elections, so they had to let me back in. Después de eso fui diputado y fui senador. After that, I was a congressman and a senator much later. Precisamente este sombrero recuerda cuando fui diputado. Precisely, this hat is a memory from when I was a congressman. Porque cuando sabíamos que en la Cámara no podíamos hacer nada los parlamentarios de izquierda, que nos dejaban hablar, pero que la derecha era la que imponía sus puntos de vista. We knew that we had no real power in Parliament. We leftist parliamentarians said it was the right wing that were ruling, that they let us speak, but not much more. Entonces, cuando la gente iba a la puerta del Parlamento a protestar, nosotros, los parlamentarios de izquierda, salíamos. But we like to receive people who are protesting outside Parliament. Y la policía me separaba a mí de los otros diputados y me golpeaba en la cabeza, mataguardias me decían y me golpeaban en la cabeza. So, and the police liked to separate me from the other congressmen to beat me up, particularly in the head, shouting police Me killer. separaron el cráneo del cerebro, tuvieron que operarme y por eso el médico me ha recetado que siempre ande con sombrero porque cualquier otro pequeño golpe me va a producir otro derrame. So the long-term consequences of these beatings is that my cranium was Por separated eso from the digo que el brain. sombrero recuerdo de cuando fui diputado. So this hat is to protect me on doctor's orders from when I was a congressman. Bueno, después, cuando era senador, entró el dictador Fujimori que disolvió el Congreso.
Then, when I was a senator, the dictator Fujimori came in and, after a few years, did a self-coup and dissolved the parliament. Su brazo derecho era Montesinos. Yo me enteré de que estaba sentenciado a muerte por Montesinos. His right-hand man was Vladimiro Montesinos, chief of the secret police, and I found out that I was had a death sentence on my head given Y by también Montesinos. había un grupo terrorista de izquierda que me calificaba de traidor por no pertenecer a ese grupo. Ellos también me tenían sentenciado a muerte. And the state was in civil war with Sendero Luminoso, the Shining Path, Maoist group, terrorist group, that also had me on their death list. Por eso tuve que salir del Perú para irme a México. So I decided to leave Peru to go in voluntary exile to Mexico. En México he visitado a la zona zapatista y he visto con mucho respeto a los zapatistas. Soon after getting to Mexico was the Zapatista uprising, where I've been several times visiting them. Son indígenas que gobiernan una parte de México. As we know, they are indigenous who govern this part of Mexico. Está el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y está también la población civil. So you had the Zapatista army, the ZLN, but you also had the civil population. La población civil se maneja en forma completamente democrática. The civil population has a very democratic structure of the society. Ellos eligen una directiva de varias personas. No eligen presidente ni secretario general. Todos valen lo mismo. They don't elect a president or a secretary general, but they elect this kind of directive that takes in turns to rule. Después de un tiempo cambian a la mitad y ponen otra mitad y después cambian a la otra mitad. And after a certain time they change half of them, and after a certain time again they change the other half. Entonces, allí, y no hay reelección, And you cannot be re-elected. porque todos tenemos cabeza, todos podemos pensar, no existe la persona imprescindible. Because we all have heads, we can all think, we all have brains, and nobody is indispensable. Entonces, ahora respeto a los indígenas de todo el mundo, no solo a los de América Latina, sino a los indígenas de todo el mundo. So I think this has influenced my indigenous politics, and I now have a huge respect for indigenous people from around the world, not just in Latin America. Porque son los que están más cercanos a cómo estaba organizada la humanidad en sus inicios. Because I think the indigenous are closer to how humanity was organized from the beginning. Donde manda la comunidad, no manda el individuo. Where community governs rather than the individual. Después eso se deformó y surgieron las sociedades de castas. Well, then of course in many places this was kind of deformed, and you had class systems and caste systems brought in. Como los aztecas y los incas. Like the Aztecs or the Incas. Después de eso vino el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, que es lo que ahora estamos sufriendo en su fase neoliberal. And then of course we've had slavery, feudalism, capitalism, and now neoliberalism. Pero las poblaciones indígenas son las que guardan el origen de cómo estaba organizada la humanidad en sus principios y por eso son más democráticas. But it's the indigenous communities that are keeping the way that humanity was organized from the beginning. En quechua llamamos Pachamama a la madre tierra, que es la naturaleza. In Quechua we call the nature Pachamama. Y respetamos mucho la naturaleza. Yo hablo de los indígenas quechua porque son los que más conozco, pero lo mismo pasa con los indígenas de todo el mundo. And we have a huge amount of respect for the earth and for the land, and of course I'm more familiar with the Quechua, but I think this goes for indigenous globally. Cultivamos la tierra y a veces dejamos una parte de la tierra cultivable sin cultivar, que se llama laime, para que descanse.
So one way that this takes place is that we let the land rest. So rather than we have was one parcel of land that we let rest every year that we call Laime. Entonces, la forma en que el campesino cultiva la tierra es una forma muy diferente a lo que hace ahora la agroindustria, ¿no? So the way that the indigenous farmers farm the land is very different from what the big agro-industry do. Que cuanto más avanza la ciencia química, mete más químicos a la tierra y mata la tierra. That the more science advances, the more chemicals do we put in. Sí. Bueno, entonces nosotros sabemos que ahora hay una amenaza mayor a la humanidad. We now know that there's a greater threat to humanity. No solo a la humanidad, sino a la naturaleza en general. Not only to humanity, but to nature on whole. El calentamiento global. Climate change and global warming. La Tierra recibe determinada cantidad de calor del Sol y debe devolver todo, pero no puede devolver todo por la emisión de gases de efecto invernadero. So, because of the greenhouse effect. Por eso es que ahora la lucha es por el ecosocialismo, para defender la naturaleza, porque es la naturaleza, vegetales, animales y todos los que van a fenecer si es que nosotros no llevamos una lucha en defensa de la naturaleza. So we see our struggle, I see our struggle as eco-socialist, that it's not just about socialism, but also about the ecology and saving Eso es the todo. planet. That's all.